Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This Indian police, Indian Muslim, ইন্ডিয়া সব সময় আমার দেশের হিন্দু নিয়ে গল্প করে। ইন্ডিয়া সব সময় আমার দেশের হিন্দু নিয়ে কথা বলে, অথচ তার দেশে প্রতিনিহত মুসলিম নির্যাতিত, প্রতিনিহত। ইন্ডিয়ান পুলিশ, ইন্ডিয়ান নাগরিক, সে মুসলিম। ইন্ডিয়ান পুলিশ, ইন্ডিয়ান নাগরিক, মুসলিম। প্রবলেম মুসলিম। ইন্ডিয়ান যারা আজকে ওই ইসকনের নেতা গ্রেপ্তার হচ্ছে থেকে কাউ করে, এই কাউ ব্যক্তিদের গল্প ফার্স্ট টাইম তোমার কান্ট্রি দেখো, তোমার কান্ট্রি দেখো, তোমার কান্ট্রিতে মুসলিম নির্যাতিত হয়, সেটা না দেখে তুমি আসছো আমার বাংলায়, আমার বাংলাদেশে নাক গলাইতে। তুমি তোমার দেশ প্রথমে দেখো, যেখানে প্রতিনিহত মুসলিম ভাইরা নির্যাতিত হয়। তারা গরু জব করতে পারে না, গরু তোমাদের মা হয়। তারা গোস খাইতে পারে না, তোমাদের সমস্যা। কতভাবে নির্যাতিত হয়, এমনকি তোমরা আমাদের বাবরি মসজিদকে মন্দিরে পরিণত করছো। এখন নতুন করে আজমির শরীফের মসজিদটাকে তোমরা আবারও মন্দির বানানোর চেষ্টা করছো। সেগুলো দিয়ে ফোকাস দাও। আমার সোনার বাংলাদেশ নিয়ে তোমাদের ফোকাস দেওয়ার দরকার নেই। আমরা বাংলাদেশ আমরা দেখব। তোমার কান্ট্রির ভিতরে যে সংখ্যালঘু যারা বলে না, যে সংখ্যালঘু सबसे निर्यातित इंडिया है। क्या बोलता है हिंदी में, क्या बोलता है? आपका कंट्री में आप पहला देखो, बाद में हमारा कंट्री में आ जाओ। पहला आपका कंट्री में प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये जो इंडियन पुलिस है, इंडियन नागरिक है, ये तो इंडियन ही नागरिक ना। ये किसका है? पाकिस्तान का है? बांग्लादेश का है? नहीं, इंडियन के। तो इंडियन नागरिक इंडिया में मुश्किल क्या है? वो मुस्लिम इसलिए मुश्किल है क्या? वो तो वो कंट्री का ही नागरिक है ना, फिर क्या मुश्किल है? ये भी है, इंडियन पुलिस है, इंडियन नागरिक है। इधर तुम लोग तुम्हारा नागरिक में झगड़ा लफड़ा है, लेकिन तुम हमारा बांग्लादेश बात करता है। पहला तुम्हारा इंडिया जो प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व करो, बाद में दूसरा कंट्री का छोड़ो। पहला मिस्टर मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी, फर्स्ट टाइम शो योर कंट्री। पहला तुम्हारा कंट्री देखो, बाद में हमारा कंट्री देखो। तुम्हारा कंट्री ठीक नहीं है, तुम दूसरा में देख रहे हैं क्या है हा? पहला तुम्हारा कंट्री में देखो। ये क्या है? तो तुम्हारा कंट्री का पुलिस है ना, ये पुलिस कौन सा गया है? इधर का है, ये तो इंडियन का पुलिस है। পাগলা মার্কা এক সাংবাদিক দিয়ে রাখছো, খালি বাংলাদেশ নিয়ে হই কইব। বাংলাদেশ কি পুতুল পাইছো? পুতুল আগে বাটপাট দিয়ে লাড়াচাড়া করছে, এখন লাড়াচাড়া হইব না। ছাত্র সমাজ মানবে না ইনশাআল্লাহ। ভালো থাকবেন।